дуруд дӯстони азизи арҷуманди ман. Шумо ҳозир агар ки ман гӯям ки имрӯз 29 моҳи март рӯзи сешанбе аст, шояд бовар накунед ки барф борида истодааст. мо тӯли як ҳафта мешавад дар деҳаи дарх қарор дорем. имрӯз худ мо ба як ҳодисаи аҷоиб рӯбарӯ шудем. ин ҳодисаи аҷоиб чӣ астай? бориши барф. чӯб кашондан будем ки ана ҳамин бориши барф сар кард. ва ин барф ҳозир ман дурусттар нишонтон метиҳам. нигоҳ кунед ки чанд қадар борида истодааст. ана ин хонаҳо хонаҳои қадимаи лоӣ ҳастанд. қариб 70 сантиметр дар болои ана ҳамин чӯбҳо лой хок истодаст. лекин соли 1964 ҳамин хонаҳо бино гардиданд. соли 1964 об намегзаронанд. аҷоиботиш чие ки об намегзарад дар дохилашон. анакнун аҳамият метиҳем. ана хонаи поён соли 2000 барпо гардидааст. ин хонаи падарӣ ҳаст. ана ин хона хонаи бобогӣ, падари падар. хонаи падари падар аҳамият диҳед. қариб дар баъз анҷош масофаи 2-3 хона як хона тартиб дода мешавад. дар пештара аҳамият додаман. даруни хонаҳо пур аз ток аст барои зарфгирӣ. дар мо бошад дар шаҳр шифонер ана хонаҳо низ ток доранд, лекин нисбат ба ин хонаҳо камтар ҳастанд. лекин резиши барфа шуморо нишон метиҳам. кӯрҳо тамоман сиб сафеду ина нигоҳ кунед, намебинед дигар кӯҳҳоро. бориши барф. бориши барфи шадид дар деҳаи дарғи шариф. омаданаму че? мардум ака фикр мекунад ки мо кор намекунем. инако дар қишлоқ омадем. очам каман даст моваду ки гир ҷуракура бардо. дигар чӣ илоҷ? اینک جو بود شد. چند جوی دیگه مونده که انشاءالله یوشم کردن در کنه. بعد این موده اجازه رو میتونه که پس دیگه کشیم. همه خیلی اوچا جون؟ ها بچه جون دلی جون. سیونچی کم اوچا ما. من این карточка барои шинондан ана хелиш бекунам. барои чӣ хеле мекунам? барои хотире ки ин ҳамин хеле бояд чашмак дошта бошад. ин ҳамин хеле то ки карточка бро агар ҳамин хеле надошта бошад шинондан мумкин нест. ина ҳамин хеле диди ина сабз шуда бошад. диди кам ана ҳамин хеле бояд дошта бошад ки кунам. ана мардум тамошо кунед. ин инҷа чағора номгузорӣ мекунад. дарунаш карточка дорад. болош ана хел маҳкам мешавад. зимистон ай моҳи кай маҳкамаш мекунед? че аз моҳи октябр маҳкамаш мекунад то
این همین ماهی март апрел در همین درون همین میستد یگان چی نمیشد یکم بولوش همین خیلی تخته قطعی چی میکنن کلیونکا هم میمونه کلیونکا میمونه دا نه کلیونکا نه کلیونکا نمیشد خیلی یگان جله یگان چی میموندین بعد از اون خوب قطعی پر میکردیم با ای بولوش پروب بعضن کسو پروب میگون بعضن کسو پال میگون همین خیلی میکنن محکم میکنن این چاقورا دروغ نگون یگان 10 سال زیاد شد کندنش ها 10 سال زیاد شد سال 2010 چیز اینترس نه ده را نشونتون بدم ارچه دیدین خیلی مشت هم بیلی لپودکا قطعی چی میکنی؟ дарозтарин дарё дар ҳудуди тоҷикистон ба ҳисоб меравад саршавиш аз масчои кӯӣ аст ин санг шах номгузорӣ мекунанд ана инҷо мавқеи чуқур ҳаст 17 куб дар тобистон ана ҳамин дарё зиёд мешавад ҳаҷмаш ҳоло соф аст ана дар фасли тобистон ин дарё фақат лояолуд метавад аз ҳисоби оне ки аз прияхҳо об мешаванд ба ин хотир аст яъне ин мосте ки мо дар болои ӯ қарор дорем даироро дурусттар бибинен ина баландиш тахминан ягон 40 метр болода ҳастем мо тахминан ягон 40 метр болода ҳастем ана ин тарафаша бибинед даиро чақа ҷои хуб аст ина бештар мардуми деҳа ина мости кӯҳнатарин ҳаст аст аямҷа мебиём моҳӣ мекапам моҳӣ ана ҳоло мо ба нами раҳ баромада ба тарафи деҳа меравем ина дӯстон бо нагем ки мо фақат дар шаҳр мегардем ин ҳамин чӯпора кашидем имрӯз иншоаллоҳ насиб кардагӣ бошад овардем дар хона ҷобаҷо кардем ин нӯшам нигоҳ кунем насиб бошад камтари дига мондагӣ ҳастай мекунем баъд аз он боз ба шаҳрини ришо дав видео муҳисара бибинам як қишлоқием хичкур кунем дига қишлоқием کسی ناشکری کرد بر ذات دختر بیکر ناشکری بر ذات مادر بیکر ناشکری بر ذات مادر اگر دختر نمیزد مادری جان دروغ نده لطفی بر اجازی خواهر اگر دختر نمیزد مادری جان کجا بود لطفی پر اجازی خواهر کسی دختر ندارد پر ندارد تو مادر او ببر غم بر ندارد تو مادر او ببر غم بر ندارد دیر شدم دیر شدم تا پیش میهم سوزد چند و خاکستر ندارد اگر دارد تمامی مال دنیا بسوزد
چنگ و خاکستر ندارد. من پیشی پا دیگه نه بلک بابا کسی ناشکری کرد بر ذات دختر، بیکر ناشکری بر ذات مادر، بیکر ناشکری بر ذات مادر. اگر دختر چای جان درد و غمت در دل من، دنها دو خالی کرده ای منزل من. ای چای جان درد و غمت در دل من، دنها دو خالی کرده ای منزل من. امروز کی معلوم است بعد سر تو، امروز کی معلوم است بعد سر تو. آسان نبود آچه یگان مشکلی من، آسان نبود آچه یگان مشکلی من. ای آچه کمم به تو یک کوی غمم به تو، ای آچه کمم به تو یک کوی غمم به تو. من بچه به آچه با سر خمم به تو، من بچه به آچه با سر خمم به تو. وقتی که گذشتی خورد بودم مادر، ماندم بعذاب و تنهی ماینده، ماندم بعذاب و تنهی ماینده. هیچ کس به خدا نمیگیرد جای تو را، هیچ کس به خدا نمیگیرد جای تو را. نه اپا و نه خواهر و نه لطفی پدر،